Physical. Who say will be so bad 3-4 years and son one day don't know. Ako. Awari abeja utimi ja to obe 5 years and son one day aso am wasesa niema. Bibia esi bia ya ni hunu na ade ni esi dada. Enti ema wo bi metwon fa nkotum nikabra ni bi. Biribi sha ya ne wa hunu na wieye. Sa niema titi sei de. Me wiase metwe me fam entete me sa na madi mu nkunim. No aka long time abuana na no fenfen we di long time. Sa okun we na mo de ba me so de ane we su aya dan. Waya no long time. Tie ni ato aso. Wose mo adi won so nkunim dada. Efiri se de wo mu no aso chan ni wo wiase yi mu. Wo edin na wo bo mabiribi sie no. Ne dia ne se adi no. Waso wa medin kase bi so. Se urade Yesu din no osoro. Asase so nya asase sifo nya kotodwe nkoto. Eno ne yamu se biribi wom na urade entie ye. Entinia ati wo mu a wo fra no biribi a wo wiase onipa bodin ya biribi sie bi a wo dia no asosne. Tu obi bo biribi din ade aka nche agu suo no. Na anso abodin kase ne se urade Yesu Kristo ti asie. Praise the Lord. Na wo de wasem no atoaso. Kasa o. Me say ade ya. Kasa. Somade asie bia somasem no. Ade na me wo nche enna wo nche wotu ani na wunhu na. Somasem no. Tie. Was it 5? 1 dear. Ofri wiase. Yenti. Was it 1 dear ofri wiase. Yenti na ofri wiase kasa. Na wiase tie wo. Hwe. Otumfu akasa. Ati bida. Otumfu akasa. Obi anka hwibi mu. A tiese. De okan no anu no. Na yaji atum se na nakasa. Asa. Court of was asam wa court hey. Ma yo moso abontin. Okobo so yese contempt. Ni adu kotum. Wiase kasem bitu wa obi asuro. Ye wontam bi wo nya boso. Tese we ye. Tese we makasem na akofa ba etina ko me nipa benyama ne. Wiase we mu a utie wiase kasa na usuro wiase mu nsem. Wasi wiase fo ne tie wiase kasa. Wonso utie kasa be. Anka wo hwa de na wo de adwuma. Anka urade se. Urade akasa. Muni ma branti. Software frequency sapon. Taifa Burkina. Na kwaya ofasho ye ne nsenkyere ne. Wo ye fast. Sina difu ani asofo ni nyina. Tio. Me se kwasi sapon. So ade awurade din, so ade de na eye. O ye very fast. Sini sofo biara miminim no. E wo Ghana ha. Omamba ye ha no hu. Wa de na ayira. Ohwe wudi. Wasi wo mom de korom de beba. Bili. Wasi makasa. Ko ya de wa de abre. Asa. Me so awujina so de ma na telephone aba so wa de no. Aprosifu ani afro so nipa no wi ado de aba. Wasi wa ye den. Ne dia no no. Wa ye de oba ewie. Won modi ya wo kan no so. Said your coffee nipa ya de bia wo bia me won ko de onya kan de na ese no a. Ada so obeka awurade Yesu otiam owi osemakasa. One can was on my with my or the say, no was what I can near my boom was a macassa. Dear easy. Not the opera so, not the name. Well, where do you miss it? So I can believe, but when I use you, as how when you pay be obo, and if one at Arano, Munim, thank you, Timothy, the American Yasser. Mesi wo wi a wo se wa ya dan wakasa tie de Bible kan wo Nyankopon se wo wiase fo tie wiase kasa no mu bu ade anso na ya dan se pani tu ntasuo to fam on fa ne tachere ma wo se
ti wo kura ya se mi enka hore na de be ya wayo mebuzi aso Nyankopɔn asɛm so yɛde yɛden yɛfa enso awurade se me masam no de enka ahoɔden ewom na enkwan so ewom na no ɔnam senkrante nufanu biara na nipa kasa na bibi asi monkwabo no ni omu dimika ne yɛboro monkoku no na awi efi sɛ wukunu wi a obedamu ti sɛ opani nyama commander na wudi akiri na akoye wasema kasa Yesu se wi asefo ni tie wi asefo ne na nka firi na nka osusu betie awurade ne na nka ubie wa no aka se awurade se awurade akasa mamia anka ahoto owo kache afa na wotu awurade wo ho awurade wo ho akire otumi o awurade kasa o nya na no obekasa o na sem ye wo bia no momfa wa de no to na sem bia obeka kire obia no waka no long time ato wa ma bibi ebesi nne bia waka ho asem awie nya afei na enti akasa wo be frɛ de yaka to won na awurade aka amen wo be bua na ka awurade se awurade asem se me se tia se yaka kira wo dada wo awurade asem se me se ade awie die awurade asem se me se we na yaka amen asopoto na de no abem we na oda so to wo se awurade mfiri so nsan emeka ema awurade na adan awurade na die nti na wetu awurade okɔ hene so wo hɔ a mesrew nia wo betumi aya ne se won so obekasa se awurade se de wiase tie wiase kasa no wose won na yandie ye firi onyankopɔn mu ne onim onyankopɔn no de onim onyankopɔn no tie yen na de onfiri onyankopɔn mu no ntie yen yen mu na yehunu no kware honhom ene na ada honhom ufiri awurade a enti twere ne se monyi awurade eni na monyi na adifuo na mo bedan mo betim no wase mo bedi yie monyi awurade ni na mo betim na monyi na adifuo ni na mo bedi nti vutimi o se awurade se o se kwa me se awurade asem se sei just ansam no ayaka na wo fa ti ese enu anode wa hoto aba bere wo bisu obi boni a wo di anyira obi na asoma no asoma si na se wono na se yenye wono na so ye meje wono na se won so hwan ene se wo hwan na asoma wo hwan mu asam na wo di tu anamon awurade se sen fa so na fa kwai wade Ephesians 2 hwɛ de awurade se ni bi Ephesians 2 8-10 ni awurade se no ebi ni kasa se mama me de no won kwana hoɔden ewom na no onam tinya awurade asɛm se pɛ na wa release powers no na esen kasa mu wotumi so obi nka asɛm ma enhye wo ma wunya yare da hu se di asɛm tie kasa tie betinya bue na no akasa de ho de aduane mfa bi nkawa no ko kai na yamu ahyew na de ni pinu wo ho ntɔ wo da kasa keke wa anto ne nsa amawo sem bi o ka kire wo a wote ye dwuma bedi wo ba fɔfɔ toro bi ya kasa me se me manini ene obi adi obi atem ama wawuo atem didie ka hwe nanu ka kire ne se ne ya wa ye isi ma ye den ti wo ba nim se bo ofre ja ka ne soro na atehwe ahwehwem na atese ma mene se me wo se na wan ya se ya no okofem wonya master da kokoma 2 weeks tinu awu tem didie nyesa tem didie uni na asa wo si na nim se bo ofre ja ka ne keke no antwa nka ho mo bo ofre Ephesians chapter 2 8-10 onim wan kasa make wini masem bia
e show wada bia wo kaya na wo yamu ase erew me se eno aba brantie bia wo twema no pe wonte no kasa no abeka kire so wagya wa hwewo wasi yentimi ntina bi wan kopie pantanya na de bekesa esa abenu maduro wo anu maduro so na ye ready say fon pa de wo be fon bi be ma ho afe ne fa san wa ye nipa wo mo wo kwa wanim wo mfa nko wa de yi nso obeja ma ho enso on kaida se biribi wo ho odi benya nipa foforo me no ntimi ye maso biemu no na aben weja e wa no ba bia be ya adwuma koduro wadwenim na kwa wakoma ho na kan no mpe onyankopon se saa no no so na asem eti ewura mu kwa wadwenim ko no na ebu atani akinza onipa timi release saa mezas we ma obi dwina nya yare nya stroke dia ene emfa urade asem ni agoro ewurade se me se dian ka o ka wie no akoma to yem ewurade asem se tiniama me ha me ho ewurade se na nko apa oba bia da wonti ewurade na wonim tumi ya ewurade mu nti na asem nso ye ha ma ewurade hu mobo ma me ne me da ewurade asese ne atuatua odi mnu atuatua waso ama nsem wo wiase a ehunehuna no wagya ato atwom ya ewiase abre ni pasio nsem wo nipa bi kutam ya nsem wo tifiri wiase eno na atotiren ama onya kwan entimi ntum nyame bibia ni ana saa suro no abehye ni mu yesi na wabohu ti wontimi nko etena nko na nipa ko me mfame wiase nsem na madanajo adanajo 130 2 3 enaye de no na obi afre telephone be sorry a ejade ase ma so daye na nka made anchi kura keke ma so daye me pese o kire mase wonyare hwenya dabi daye bi ameso ye pese o kire mase najo 132 ya to bi amaye adwuma bi ameyira ma memojaduro bi anom na mada na hwede yede yawo obeka da yenso a beka da yenso anya da ye papa bi anje senyas enyu ono a nsem a wate afa saa ade no hunti ti ade aboni hu ti wo se onye obi kate na wo ka biribi fa ho kire no bompa ye ma no nanka onim awurade ene onim awurade asem ene onim tumi a wo wa anka ye daye ne meditate with destiny ayedan ama hwa di obonsam ye ne se ya twere se ehu ni asotwe nenam biribi ehunhu nto wo so no onim nkuguo da ade a wusuro ene adi mu nkuguo ti bonsam sabeka wa jesu odi hu aka enti obeyi biribi a wusuro wate hu asem a wompe no ade se picture na kire ana daye asofo so gina daye samso ade daye tia se daye 110 ni nyina ye negative ehu nsam nko ani nkuguo nsam nko a nwon na ya ka to se hwe hu ye oda ye ka so aso daye pa wo bra na oda ye so o bo bra pa oda ye betumi asesa wo bra papa wosum nyame na wurade ahira wa oda ye betumi asa ewu hira enti baabi a ya se ya da vetimo ade mu ani a kire no amase ese ye de awurade asamo kanya enu no obi ete ne mo obi eheda ya waso nya da ya so ene o hyebre awurade asam na o hyebre ne awurade aka ene na wo mu ene na ye wode ya nanso ya ma wiase diteti maye se na eko sa na yam de o hye ti wo da ni sia betwa mfonyiri bi a kire wo da ni sia di nkugu abre wo da ni sa wo yare wo da nso anya nkwanhia ehu no ka wa na ho asotwe di akire abede no wonfra wo sa don hwiri ka oni mawurade asem auto ani a wo se afekura na me beda yie mo mra mo na hwese nko obi beyi ni tibie mu a ko aboa pa baba wonem na wo yesi bi a waso se me beda yie dae no mo mfa nsan lai na mo mra na mo be ya dwuma yehunu ya ja wasoro mpa ye kure mo bi mfa saa dae no ho ha ho sada me ka kire mo ha ho modi nwere ho ma no me hantew emuno se niama we dia me twa mu wo ho adan
ache awurade gye me firi mu lo aboya na no fimfimi de wo twa mu koye uni adwuma bia ye bim odi aka ne se wo gidi anka obekasa nka bedan dia na aka wo kasa sunya kasa hunu kasa Ephesians anema Ephesians no say 2:8 and 9 o kasa wie page wa home me so kasa wie pa ya dan unim se wa ya dan wa ya dan wa kasa ni akoso no nkasa ya dia ne eba na obie wa no kasa dia wo da da firi se wa ya dan wa kasa o kan say David say me akodie bia nu ababati ame a wo sore se obeba bedimati ya besunsan ame a obewati na mo hwa de David ne kasa ye yo papa bi awurade yi no ma David ye frɛ na Ahitofe no kwasem abasobo wo Bible mu ye de ma ne se Ahitofe te se Nyankopɔn ono sadi awurade kasa na obi antimi nka ho na asisa na papa no nso wote bibi na abusa na papa menya de no wose fatu bonkum o de to eno ano no nifa enti awurade yi se Ahitofe we de ne ma David sa onye ne futufuo ne kwankyerefo na futuo te se Nyankopɔn pepepepepe abra Absalom David ba sori se ne papa e chewa akonwa no so onwu ntam no anu abenya biedi ti obesha se yedi ansa na ne papa wu if say what say Solomon bi wo ha ahia da ache ho ne befa wa na Ahitofe we ready no se da bi akwere aya da ache ahenie ne ye ne dia ti se mpesa metina konwa ye ho chade ye ne o se baby ye dan ya kwemi ko hobi enti bi Ahitofe ko Absalom tell no papa ni yam hwe was what wo wa firi mi papa chi aba me nche o se say de ho abon o papa ho abon ne manfo no konya de nya de ye ne de awa na de ntimedi ka ba ansa na ye too late ene wo mko ka kire David se akora asem wasi di asem o se Ahitofe akoka oba no ho na wa ma oba na kwankire ade a onye na wo manfo bi ampa wo so wo hini bi wa sa kire ekwan wo fa so obehu ba bia wo obetimi yakun te se David insafo na hyebre nyina ahye papa yinsem David tie kotire betire dina wodin what awurade ma Ahitofe na futuo ya odema work tatashe no sa bira yi die se nya machi no odi no odi akofa ba fufura ma enane enkwase asem asa amen wanfa sojafo ankochensi no wasoma asa ewa na nipa a wono nso Ahitofe ni wa wo ho no nso akoka asara ho ye hu ne se wonso wa ba bi wo se na masaba me na meto wa ya dai munti ai Ahitofe ye se pani dware wi a ensuo otufu wi a obi ankasa bi na essence ya bodu ato obi akasetia na futu nti Absalom frɛ sɛ wa baabra Ahitofe se na nka de obi kan ye kwaka kire Ahitofe se aso mesi se ene de ye se Ahitofe se krachi ni se woboa o papa wo di sa method we kɔ no so obekun de papa ne kan na nye na yakwaka kire Ahitofe se wa futu no ne de ya mfa wo se me oka se me no a wogina ho a kum wa mina hwewu asemu papa na wu flat David so abodua to na bra bonda da se wo a wo be sori se wudi machidi abepemakum no wo be watiri na ahwiase wo kum na tamfo nyina awu bra wa antwe se kaye ntwa ba akokurati asem keke no waka e de ato ho na bra boso wo de nanum asem soma ma ekosai obi afutuo ensem ba na ye ka kire wona wo mo se nani brabre wa kan tampa di nsese wo pa de o makwan da na ye mu ahyew nipa we ya wa kan we die
On dear na somewhat, wo so. Missing na somewhat, dear, wo so. Our baby, you know, watch an limit. Say, oh, Nipa, Muslim. I am no better to me, I am not made, dear. My mentor was in me. Ye can be said, Osai and your con. A year, Jumabia. Ya offer be a Nisubaine. No, I did fear Japadia boss will know all you soon of rough. Namrantan and Maba wherever. Near your meeting. Nipa be a corner so attack. Hoppe. Monquasi as some no more firm free me so. Or for ye did do at a hand. Sir Palmer, na o to move for bonnet. And so I may be Nankwana na me chain, no so any gangaria. What better me hana Nankubu. No di dimu atama pamo ke can some ya yatras at the end ya mopa munyan and nanitina. Mobile say Nadia, where ya cause a yasem. Mobile just say, 3 years away could be said, the echo soon in our fawati. Where me new keke. Hey, in some way, can that obey ya, dear. Yenim de besie. Na me semme. He, Ninkwasi asem no de ti hono ho. Eni ohum ya wonwane, mechira ne se wa odina kwase bi nso. Ete e wo ho che no. So omu no ho a na wa mi ni no a betina meko. He, ya yenko jame. Ti wudi mechi ko nyina, anim se mi kohia nkwanhia. Ya ensam a bomb wa mesma ensam a me release di akono so no. E kan hwe wo honhum. Me say hedan. Sha me sha ne so. Minya me mini ne sa mini nani ya nan adem de ba me kawie ya na asam no pa na duru ho na krim na hwe ho. Dia ya me duru ho wo behum ya. O me wa faase nyanyansani aka wa no wo papa wo mu wa ne mani da so a. Enu akwase afo yi ba ha wo mo ka kire wo se wo ma keka bi a kire wo pam won firi hanom me twa obubi te se wa ba mafaase tena so benom de ya wusi hodi awat nankrofo ensem o meka yi ana dia wo fa be ya mem no mo bo apa betwa atroto so wonye ni na obi so gina no hwedi hwe wo fa ba nanum papa we pa dia nira no aba mo faase ese japade me ye krata bi tina bra yenkosa o ba ankrofo emfa bi ni wachi nyansan bi ali omuti ya wonko abra me ka tire wo se wonyi wonua no mu nida o be ka so o me nipa bonifo pa na o mpe so o mo se wo ne enso wo kan se nipa nim tise kurotwa mansa nti obi keka ho nsem na ote na abufu ma usa no so na wokoto ahye ne so a obekọ no fidi a wasum a wonim se obetom na wanya ne de amema no unya ne da ade ni ka di ne kra so nti osesa na adira nsa na wadontu beduru ho ne kasa bibi asesa obonsa wonsam abo so miso betimi adira no na abefren se tenase ya hwe ho yiye woni pa ho pa in fact sembia metefa so wakata mbedu ade mahu se nipa hu ya hwe ho yi wo kan pa wo ye papa de abaka kire one no nokure no ye hu ni se ya toro kasa jume die no me se eto de na abie wa no kasa etu akonde ye no hu e ba wo se bo hwe wa untimi nsore edi wo so awurade se nkamu wo gidi a anka be kasa bepo tu ekotopum oni bi die enti a woni bi ni se nsam a wo kan nyina no ade ne hye da ni ho emen nti woni nyina so ti na wotutu hye da nisa da achen awurade beye da achen mofra nyinyini kakra wo peji omumu a emfanfa ho ahokyire brem abofra bi anya nyinere bibi hia ho na abofra benyini no awue ti sabra no awurade wie mu nya ne sakira na menemo kasei munim nya awurade tumi ye me nipa bi behumi afare me se na nsape ni ofiri mi ha koba be saba ne na awurade di masi ye so me kase na hwe eni kotre ayem na so gidie kasa we be man sankire ni asi mo kai papa bi o bible mu Eliana ekomo aba Elijah enipa kum ne yonku nipare ama aburuburo munim amra no ma mo ofie wo mo toilet ene ne nipa die
Samaria. And if was sorry that couldn't already know so my mutual command to me. Etina by this time is about 9, 7, 9, 8. Etina by this time 9, 8. Aduane bebu suama eburo na moto lonka 1,500 na beba 1 cedi. Wa hine tinya me gina ho a ase krache. Wayi asie. Me ka sem bi a kire wo se. Onyankopon na wo som no. So obi a heavy nyina windows ene doors no. Se duane mfiri mu nsane nwu asase we so ade wo kan entimi nsi da. Aduane bebu so ama duane ayefo ama ya to no olonka we asajai difo na ama na mu na ba odiro no hwe ni di wase so ni mbiribi me ka se awurade ni me kan hwe o awurade ni nkasai wase atine besi na wo wani we wudi ba hunu ni akoso nyina na dipa so de mabodua to so ni bida ade atia no pa ba this time sa aduane na na manfo afuma dua papa yi gina ho no ba nanum ayi nso oso daye wo hwe ade ani din ni esum ne hwe na nkrofo tietia nso kun no bia na ye bo ye no asem no ka to wo hunu yi nkrofo adidi ame ebi ankana no papa no wuye ode kom ne kwa asama do kom kasa meze de yan nsama hoduo mienu o se ba this time de be se ni won so be hunu na wonni bi enu ani nyinara asi utu na last week ka tire se bibi kwaso na niam mo yedin ma na obi ba enye hwe awurade beye kakra me se enye sa asam ni ntum okobo tin ko se hu mate awurade beye a cha wo beche me se ya kasan ka se awurade adan wa ya wie dada awurade awie dada sa na ya kire wasi muadi wonsun kunim reputation ya beka amasama ya tintin me pese free na kro wo de kasa esesan wa brabo wate wo kasa na biribi ye empa ye nyina awurade beti onya ya de ya kasa nti yesu sin kasa ha ho tintin so wasam no ani da bia simple ye hunya wo paka ne de abu aten ama kasa wo kasa pano asa efficient to 8 to 10. What's it? Na adom no ordinam didie so age monkwa. Eyede ya. Awurade hwat se wi a wogi ni di ne ode no hoho aho a. Asiminia meba ma de ope bi amayama. Di a wogi ni di enti na wo domonia ope ka wogidi anka we kasa emfiri nyumam na obiara anhoho ne ho na yeye time na yeye nade a oyoye wo yade an ebraba na oyowo bro ma Yesu Kristo ebe wujie wonkwa besiesie wo so wo ye nade a oyoye hwei yeye nade a oyoye obo yan Kristo Yesu mu ama enyuma pa a onyankopon asiesie ato ho se yenantim he wo ye na de oyeye afa no obepa adwuma ma ho wo se wa ye den o brofo ne sesen time ho kai time no mami ana ahwemu kwa for we are his workmanship, his own master, work and work of art, created in Jesus Christ, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking path which he set so that we will walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us. Prearranged as a prearranged.
am profile no kai no nti na ye bibire ya omu asom no afa no nyame be adwuma ma wa na wo se wa ye nnwuma bi ato wo siesie ato ama wo se ye dan konantim nti no ane se me koye adwuma enya me kopa adwuma me ye dan me ko ware ma ware ebredu se me ware ye se biribia eye ready me se aboa na no mfemfem no okolo time o enti eniema biara wo hwa ni mu kwan no ewo ho dada afe na ye so okopa dia obebre papa na wunya wunyuma onyame se obre na go hia ni be ne bebe wiase obre wa me se obi so dia no homa tetere eneko ni wa bedu anumre na enso kapreba oni bi wase mi nhira na ma oni paye wo hira wowa me se obi be kwa adwuma 12 o'clock emo wa no asan eba sika check wo be se 5 wo sensan ko ba ye de ya urade nhira wa pa adwuma na to wa ma wo dada ti ye nante ni nwumam enti wo biribia ne birebedu bia no anso asore se urade brewe yedu ti me ko madwuma so ene me ko start madwuma as abia ne apato wa ma ho enti ka to ho me si wuduru ho no mo a ye bejewu ansa ne ya hwefoforo aka animu kwan abia ne ye wo dia woni obi ampre enti ye ma ehu ntoye so eni ebe dino nipa be ye dan enka bi da na wo dia ya apato ho hallelujah me si wo bi wonyu ye school nso ya na adwuma da ye nya na adwuma wa brochire twa no obi nso wa brochire school mu no wonyu ye na adwuma eda ye si wi a obi awie di na application achi na 5 years ya ye mfa no ni obi nso onyu ye na adwuma da bia na ebusa nda ben wo de wo wi a be start adwuma ye ya be sa support ama wa bo degree ye ya be sa atua wanwa o na obi akoye ne dia wie qualify ye mfi na fa ni akofu obi bo ne hoka ba adwuma kakra na okọ school kakra ne kapre bani ya part wa ma no dada nti ye wo so wo dia da ho dada nti wo a wo ji awurade die ato se obekasa na wa sori no akofa nia eye wo dia wo se nantimu sorry na da awurade ase da winyankopon ase adwen no anopai asesa na atuni abeto clockwise free anti clockwise wa aba clockwise biribiara enya den emma ye ne ayeji awurade edi niema nyina ye ho emma ye ne ayedo awurade me se niema nyina ye den eye ho dedia ompe na se hu hia wo nia ompe bia se de tie biara wo de emra ne se biribiara tumi ye ho ma wo a oje awurade na wansu ada awurade ne niema ni nyinara to aso aye edi bua wo na wie wo o ha one say kasa keke ma one so na kanfo awurade anopa da na se awurade what meta wase so aye me foforo wa mama ho den foforo anopa yi wa mama nshira foforo anopa yi wa mama tumi foforo anopa yi wa ye me yie anopa yi na wa ye me adoya anopa yi awurade ade foforo na wa ye abusia ye be all night kese bi be hyehyɛ so na ye de achante saa na adwo no de okasa be kasa fra niema dawurade ase se wasesa biribi ama wo wasesa wiem ena wade nsesa ya ba ma wo so bi wa no na bo awurade mpaye eni awurade nkasa eni awurade nkasa wona wodro awurade de ade nyina di bua wom awurade wawi enkunumdie na anya bawi awurade wawie adwuma no wawi sadie asetena ne abrabɔ no etie no awurade wawi
ti asedan ka Awurade a wawie me ho adwuma ne Awurade makasa anopai Awurade makasa me se wawie adwuma no de aden no Awurade wawie de nipa ne wie asusu sanka aden no Awurade wawie sansa trole se de wodo no ade nyina di bua no ma ne wie ne yie ti Awurade wawie bibia wawie me ho adwuma wawie me ho adwuma asam ya honhom ne nkwa anope kasa na gye wo kanidi gye wo kanitum se enye se ye na ye so se kasa na akasa na mmom no eyampa se wo kasa BBC enti wo kasa BBS ti de wo kanu wo fi ha na wo de wani akohu e de asawrade anunyam enye se wo kasa keke wo kasa na de wani ahu sansa so bitimi komodua na so ojetum sa de wa ye no etimi aye dwuma de a eye kasa no kasa aye ti ada na no pe wo so kasa na wo nyi de wo kan no anti sampa enne makasa BBS Awurade wawie adwuma no de wo mabra pomu Awurade wawie de wo me mabra pomu Awurade wawie de wo wale ani mu Awurade wawie de wo yefun ni mu Awurade wawie yade bia yade atomeso a aye kronko me se Awurade enne wawie sa adwuma sasa trone se de wo do Awurade de ade nyina di bua no e ma ne wie ni yie ti Awurade wawie adwuma Awurade wawie adwuma medowo nti Awurade medowo nti wawie ewe Awurade Yesu di bompa yedi machi Awurade Nyankopon me da wase se wa ma me din aburu din nyina so ya eye Awurade Yesu Kristo din se onipa biara obebu sabiribi awa Awurade Yesu din mu no oyama no Awurade me da wase se ba biara magina da biara makasa biribi a mebo Awurade Yesu din wo mu ebebu sabiara me da wase se watie me na wayama me na Awurade Yesu din ti mahim nkunim die franka menkwa na nyina Awurade wodi mu samekasa ansanchira ni bedi akire efiri anare koyin anam nyuma pa wasiesia to ho ama me samenante munti me buya mano na me kasa na me suma asem no ababam aya ho sadia ya kire se asem no makwa jesa ye de ntia osuma no na ma saase so aba no saa na me nso wasem biabra me de ba ya dwuma me de ba tu hu anamon me de ba kasa ababam ansa na mafiri wiase me nkwa na nyinaa mu ye na Awurade Yesu din mu enne dayin me bua ma no se enkunimdie aye media every said da ho ma me dada awo Yesu din mu ento onipa biara ani akodia biara ani me pri bibi ho no ena matena se meja America no tuo meja dede ne ye masam ne se sa okui madin kunim dada awo Yesu din mu pray the Awurade aso so pray the Awurade aso so se wadi kunim ani ama bi so dada de niama biara na wiase twintwa wa namu ho da so asese nkunim dia ya wodia Awurade adi se nkunim na to ho se America no wadi mu nkunim dada ya tuwa wie dada wa Awurade Yesu Kristo din mu aprapri biara ne wiase ni midi Awurade me da wase enna wodi nkunim dia bote abome awale mu aplapele ejuma mu aplapele ejuma mu aplapele akwanto mu aplapele
abrabom apropre biara Awurade na medi Awurade enne wadi nkunim deda medi nkunim deda Awurade medi nkunim deda ewiase apropre no ni medi Awurade medi nkunim Awurade medi nkunim Awurade medi nkunim deda Awurade Yesu din Awurade medi nkunim deda Awurade Yesu din medi nkunim deda wako biara na medi nanim enne medi nkunim wako biara na medi nanim Awurade medi nkunim deda open your mouth and pray enye Awurade kasa anopai enye Awurade kasa okoba na wodi nanim anopai kasa tira ne sa wo ha wo biem wo nsu biem wo ni arehu biem esense wadi nkunim deda wadi nkunim deda shawahano na kasa tira shawahana kasa tira Awurade Yesu din David said, "What dia asika ni eja na aba me so. Media asafo Awurade din. Esanse wo khone die, medi nkunim deda. Eneme chawuti. Wo kasaya. Sen nkunim die no, wadi deda. Anope kasa. Sen nkunim die wadi deda. Wadi